हेलो फ्रेंड्स मु विश्वनाथ आनंद पुणी थर मो चैनल पैंटियोलॉजी को आपको स्वागत जनाऊँ। तो फास्ट देखिबा कौन आज गोटे आम नुआ टॉपिक स्टार्ट करुचे। नुआ टॉपिक माने होची कौन ना मु गोटे जमिति समस्ते यूट्यूब रे देखिथिबो शॉर्ट्स आसुची कि इंस्टा रे देखुछ आमे शॉर्ट्स आसुची। तो मु सेमिति गोटे 10 मिनिट रो वीडियो बनौची जोथरे कि आमे नुआ नुआ माने करंट अफेयर भलिया कौन बायोलॉजी जमीती कि बटनी आ जूलोजी रिलेटेड कौन न्यूज आसुची डेली डेली आमे सेटा देखिबा। फर्स्ट आज देखिबा कौन 100 डेज बिग बैंग प्रोग्राम इन पंजाब। पंजाब रे 100 डेज बिग बैंग प्रोग्राम गोटे स्टार्ट करूची किए ना पंजाब रो गवर्नमेंट 100 डे बिग बैंग प्रोग्राम गोटे स्टार्ट करूची जोथरे कि ड्रग्स जो माने नौथिबे सेमानंकु कोन करिया पई ना मोटिवेट करिकी सेमानंकु ड्रग्स एडिक्ट रु केमिति भलो करिया पई हैला। तो से गोटे कौन स्टार्ट करुची ना प्रोग्राम जोटे कि OOAT बोली ना दिया जायछि आउट पेशेंट ओपेड असिस्टेड ट्रीटमेंट माने होची कौन एथिरे 202 टा सेंटर स्टार्ट करछि। जेमिति हमर कौन अछि ना जेमिति हमें देखुचे हमर भुवनेश्वर रे कौन देखुचे हमें ना भुवनेश्वर रे देखुचे गोटे तो केवल सुलभ शौचालय नहीं तो सबु सबु कौन अछि हमर पॉइंट रे माने गोटे गोटे छकरे प्रति छकरे गोटे गोटे सुलभ शौचालय अछि। सेमिति 202 टा से कौन करिछि ना डिफरेंट जगह रे कौन करिछि ना डिफरेंट कौन करिछि क्लीनिंग भलिया खोलिछि गोटे गोटे माने हॉस्पिटल सहित अटैच करिछि क्लीनिंग भलिया गोटे खोलिछि सेंटर जोथरे कि 202 टा कौन अछि ना सेंटर रहउछि जोथरे कि ता भितरु 11 टा हमर जेल रे देखा होछि। माने पंजाब रो जेतिक जाक जेल अछि तार 11 टा जेल रे से कौन करिछि ना ड्रग माने ड्रग्स मनकर माफिया गोटे ड्रग माफिया बा ड्रग जो माने नौचंदी से माने कोन होचंदी ना जेल को जाउचंदी से माने केमिति क्योर हेबे से मानन को ऊपर कोन करछि मेनली पंजाब गवर्नमेंट एडा कोन करछि ना निजर दृष्टि आकर्षण करूछि। तो फास्ट दीटा आमे जानुचे क्योर पई दीटा कोन नौछि अल्टरनेटिव वे नौछि पंजाब गवर्नमेंट जोथरे के होछि असिस्टेंस अप्रोच आ गोटे होछि अल्टरनेट अप्रोच। असिस्टेंट अप्रोच रे कोन होछि ना असिस्टेंट अप्रोच होछि फास्ट अप्रोच जोथरे कि क्योर होछि गोटे कि हमर ड्रग एडिक्ट जोथरा कि एडा परमानेंट सॉल्यूशन गोटे रु 1.5 वर्ष भीतर गोटे ड्रग एडिक्ट नै कि पूरा क्योर करिकि रखाबो किंतु सेमानकर गोटे चेन रहउछि जोथरे कि से पुनी थरे 1.5 वर्ष परे निज चेन को आसीबोरी माने से पुनी आउतरे ड्रग एडिक्ट हेजिवो। किंतु अल्टरनेट अप्रोच रे होछि कोन ना निजे कोन हबो ना पूरा भलो से भलो हबो माने अल्टरनेट अप्रोच रे पूरा स्लोली प्रोसेस ता किंतु गोटे रु 1.5 वर्ष परे से पुणी थरे से चेन को जीव नहीं। तो एडा होची गोटे भलो अप्रोच जोटा कि पंजाब गवर्नमेंट ग्रहण करिछि जोथि पई कि से मेडिसिन कोन यूज करछि ना बिप्रिनोफ्रिन यूज करछि ता सहित कोन यूज करछि ना नालोक्सोन यूज करछि। ना बिप्रिनोफ्रिन आ नालोक्सोन जो दीटा हमर मेडिसिन से दीटार मेडिसिन कॉस्ट होची केते ना 25 रु 30 टंका गोटे मेडिसिन को 25 रु 30 टंका जोथरे कि ड्रग एडिक्ट को मन कर जने वर्षे पर्यंत कंटिन्यूअस ड्रग नौथिला ताले से आउ 2 मासर ड्रग भीतर के केते डिफरेंस रहउची ना। तो जो ड्रग्स नौथिला से एते समय धरिकी ता अनुसार ताकू डोज दिया जिवो माने मेनली 3 रु 4 टा बटिका गोटे दिन को दिया जिवो जोटा कि 25 रु 35 टंका गोटे बटिका पई। तो एथरे हमें देखा जाउची जो ब्यूप्रोनोफ्रिन आ नालोक्सोन ब्यूप्रोनोफ्रिन आ नालोक्सोन ने कि 50% डेथ माने जो ड्रग्स ने कि जो माने मरि जाउचंदी से मानकर 50% रिड्यूस हेछि हैला। तो रिड्यूस जो हेछि हमर ताले एडा होछि कोन गोटे भलो कोन हमें देखुचे ना गोटे भलो ग्राफ आसीछि ए दीटा मेडिसिन को ने कि केमिति यूज हवा मु कहि दोछि ना जेमिति हमर देखिथिबो पुडिया जो माने खाउचंदी से माने जिभर तळे रखुचंदी सेमिति जिभर तळे रखा जिवो ए बटिका दीटा को बास कळ रे जका हबो माने गोटे दांत आ कळ मझिरे रखा हबो। तो सेटा को चोबा हबो नै बटिका को चोबा हबोनी केवल कोन करा हबो जेमिति डाइभल को हमें चुचुमुचे सेमिति डाइभल जेमिति हमें बटिकाटा चुचुमुचे सेमिति ए दीटा कर कंपोजिशन रे जो बटिकाटा सेटा को हमें चुचुमी लास्ट जंगे कोन करबा ना शेष करबा। तो सेई जो माने दांत रे चोबेले से कहया कथा डॉक्टर कहबा कथा जे दांत रे चोबेले एडरा किछि असर पडिबनी तो सेटा को चुचुमी की जदी हमें कोन करबा यूज करबा ताले से भलो असर करबा जोटा कि हमें देखुचे 2000
2000 ମସିହାରେ କଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଥିଲା ନା 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ପଞ୍ଜାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ କଣ ନଉଥିଲେ ନା ଅଫିମ ନଉଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଓପିଏମ ପପି ବୋଲି କହୁଛେ ସେଟା ନଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 100% ଲୋକ। କିନ୍ତୁ 2007 ବେଳକୁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ନା ଯୋଉମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମେଡିକାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସୁଛି ଯୋଉ କଫ୍ ସିରପ ସେଇଗୁଡାକ ନେଲେ ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକ। ତାପରେ 2002 ମସିହା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ 100% ଲୋକ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ 2007 ମସିହା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା 50% ଲୋକ ନେଲେ ସେଇ ମେଡିକାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଆମର କହୁଛେ କଫ୍ ସିରପ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 50% ଲୋକ କଣ ନେଲେ ନା ହିରୋଇନ ଆଡକୁ ଗଲେ। ତାପରେ 2011 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଟୋଟାଲ 100% ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ସେପଟ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ସେ ପୁରା କଣ ହେଲା ନା ଡ୍ରଗ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଓଡିଶା ପ୍ରାୟ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରଗ ର ହବ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଚାଇନା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରଗ ର ହବ, ମାନେ ଅଫିମ ସେଠୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ହଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ଆମର ନା ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏପଟେ ରହିଲାଣି ଚାଇନା। ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମକୁ ନିଶା ଆଡିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା 2011 ପରେ 2017 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି 100% ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣାର ଲୋକ ହିରୋଇନ ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରଗ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁବା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଡ୍ରଗ୍ସ ୟୁଜ କରିକି କଣ ହବା ନା ଏମିତି ମରିବା, ତାହେଲେ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଦିଟାକର ମେଡିସିନ ର କମ୍ପୋଜିସନ ରେ ମେଡିସିନ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିଟାକ ମେଡିସିନ ର କମ୍ପୋଜିସନ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରେସିଓ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ 50% ଡେଥ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିକି ଦେଖିଲେ ଯେ 50% ଡେଥ୍ ଆମର କମୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବଡ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଡ୍ରଗ୍ସ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦଉଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ହବା ନା କସସ ହବା। ତ କୋଉ ମେଡିସିନ ଆଉ ଏଇଗୁଡା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଦବାନି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଦଉଛେ, ମନେକର ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଦେହରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ରହୁଛି, ଆମେ ନାଇସ୍ ଟାବଲେଟ ଟେ ଖାଇଦଉଛେ, କି ଆମେ ଏବେ କୋରୋନା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛେ, କଣ ଖାଇଦଉଛେ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଦଉଛେ। ତ ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବାନି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଇ ମେଡିସିନ ର କମ୍ପୋଜିସନ କୁ ଖାଇବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭଲ ଅସର ପଡିବ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ହେଲା ଆଜିର, ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ଟପିକ। ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ ମନେକର ମେଡିସିନ କଣ ନେଲେ, ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ଆମେ କଣ ନବା, ସେତିକ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କିଏ ବି ନଉଛନ୍ତି କି ଯାହାବି, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଏଇଟା ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିପାରିବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ନିଜେ କସସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।